सामना पट एंट्री गेट आम हाथ तीन तीन टिकेट भी अच्छी तो मुझे भावुँ ओडिशा लोकर माने ओडिशा लोक कम किंतु आउट ऑफ स्टेट लोक बहुत रोचंदी सबदा लोक पुण्य काम पूरा किसी ना पूरा कहते आम पूर्व पुरुष माने मनुष्य महत्व किसी ना केमती जोड़ी दिया यही सब कर पहुंच जाए जो कोणार्क टेम्पल तो सामना पटे आम चलचु ए तो मु देखा आम पहुंचले तो आम बस वाला आमको ठकीदेला कहला 45 मिनट पहुंचा कथा पहुंचेला आमको 1.5 घंटा प्लस तो तो आम चलचु एबे सामना पटर से कोणार्क टेम्पल तो मुझे देखुची पूरा होते गोटे पाखापाखि भिड़ भी बहुत है तो खरा भी प्रबल माने कथा कहवाई दुर्बल लगुच तथापि आम जमी चलचु गोटे तो ये आगपटर दृश्य माने टेम्पल सामना पटर तो देखा तो एबे देखा पाखु गले आप देखिपारे तो एबे जी आम टिकट काटिया टिकट काटिक आसला एंट्री हम तो जानते तो जेमे तो आसवे तो जानते निहाती तो आम तो आम आगे बालेश्वरिया सीनु अजय भाई तो बहुत दुख मारूची कष्ट भी होउची बड़ कष्ट आम ट्रावेलिंग माने आमे भिडियो करके आमको सब सेल्फी स्टिक जाचुचंदी आम नौना कहीं आमर बहुत स्टॉक अच्छी तो से नौना तो ये देखिए सामना पटे सब सेल्फी स्टिक नहीं सब घूरुंट एबे तो हमें तो जस्ट टिकट काउंटर को जाइए हमें तो टिकट नबू तापर जा हम देखा एंट्री हम तो देखेबी एबे तो चलू आगे टिकट काउंटर आम एंट्री गेट भी पहुंची गलु तो सामना पटे पूरा देखा लोक पूरा गहली साइड पूरा केमतिया दुकान सुकान तो अच्छी आप तो आसी तो जानी तो कोणार्क केमतिका लोक मैंने भी केमती रोचंदी तो सब आड़े खाली हमारे पास तो पूरा खाली तो सेल्फी स्टिक नहीं बुलुचंदी पूरा सदा खाली सेल्फी स्टिक नहीं सर्व को ये करा है सर्व को ये एंट्री गेट तो पूरा देखते पूरा लोक गहली भी अच्छी देखो पूरा आग पट रहा टिकट काउंटर तो अजय जाऊँगी टिकट काटिया तो से टिकट काटिक आसला आम एंट्री तो नवा गोटे तो गाड़ी सी टिकट मूल्य से टिकट ने मुझे छीड़ा टिकट नहीं सारा आम से एंट्री करा एंट्री एंट्री बेले मुझे तो आपको देखी टिकट काउंटर अजय पशिगला तो से नहीं आसू आम जी कोणार्क टेम्पल सामना पट एंट्री गेट आम हाथ तीन तीन टिकेट भी अच्छी तो एबे जिबा मंदिर भितर को तो पूरा लोकंकर गहली पूरा देखुए पूरा एते लोक अच्छा तो विभिन्न प्रकार लोक मैंने खरा बेले टिकट चेकिंग तो आम तो चलचु अजय आ गोटे लाइन रहा ये सामना पटे अजय आ गोटे लाइन को पड़ेगा तो आम आउ गोटे लाइन लगे चेकिंग चलती सामना पटे पूरा लोक पूरा ये गहली पूरा फुल आम टिकट यहाँ दियो दस एंट्री फाइनाली आम पहुंची गलु कोणार्क टेम्पल पूरा देखा कोणार्क टेम्पल पहुंची जाइए खाली जहाँ करूँ खाली फोटो उठा लोक देख देखु यहाँ पूरा लोक पूरा फुल अच्छा तो केमती पूरा देखते पूरा फुल लोक मैंने मोबाइल धरिकी फोटो उठा कैमेरा वाला
ତ ଖାଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କି ଏ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି? ତ ଆମେ ଆଗଥର ଆସିଥିଲୁ ତ ଇଏ ସାମ୍ନା ପଟ ଦେଇକି ମାନେ ଉପରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ତ ଏଥର ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଆଗ ବର୍ଷ 8-7 ମାସ ତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଏବେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତ କଣ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ଆମେ ଉପର ଉଠେଇଲୁ ଅଜୁଆ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏଟା ରହିଲା ସାମ୍ନା ପଟର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଲୋକଙ୍କ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ଚଳେ ପୁରା। ତ ଓଡିଶା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଶା ଲୋକର ମାନେ ଓଡିଶା ଲୋକ କମ କିନ୍ତୁ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଲି ଫରେନର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଲୋକ ହେଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଇଏ ରହିଲୁ ଲୋକ 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 କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର କୋଣାର୍କ ବୁଲା ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁରୀ ବିଚ୍। ଏବେ ବିଚ୍ କୁ ଯିବା ଭାବୁଛେ, ତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି ନା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ତ ଏବେ ପଡିଗଲାଣି, ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଏବେ ବିଚ୍ ପାଖକୁ। ତ ଆଗରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଉଛୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ଆମେ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍, ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସି ବିଚ୍। ତ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆମେ ତ ଅଛେ, ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସି ବିଚ୍ ର ଭ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟର ସାମ୍ନା ପଟ ଦେଖା ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ରୋଡ ରେ ଅଛେ, ଏବେ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତ ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୁଲି ଆସିବା, ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଇଏକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ, ସେଠି କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଦେଖିଥାଉ। ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଏଇ ଦେଖିବା ପୁରା ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଯିଏ ମାନେ କରୁଥିବେ, ତ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀରେ ଯାହା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ତ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଛି, ଆମର ଯାଏନା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ କରି ଚାଲି ଆସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଠି ଭ୍ୟୁ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ତ ସମୁଦ୍ର ଏଇ ସାଇଡ୍ ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଡି। ତ ଆଗରେ ତ ଅଜୟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି, ପଛରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଚାଲିଛି। ସେ ବି ଭିଡିଓ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ବି ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖକୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ସବୁ ଗୁଡା। ତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତ ଯୋଉମାନେ ତ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ତ ଦେଖିବା ଡେଡ୍ ବଡି। ତ ଏଇ ସାଇଡରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ତ ପୁଡିବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏମିତି ଅଛି। ପାଖରେ ଆମେ ତ ଅଛୁ, ତ ଏଇଠି ତ ଶବଦାହ ବି ଚାଲିଛି। ତ ପୁରା ଧୂଆଁରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶବଦାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶବଦାହର ପୁଣ୍ୟ କାମ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା କୁହନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ। ତ ଆମେ ତ ସେଇ ଇଏରେ ଚାଲିଛୁ, ତ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତଳ ପଟକୁ ଯିବା, ଯାଇକି ଦେଖିବା। ରାସ୍ତାଟା ଉପରେ ତ ଖାଲି ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଛି, ଭିତରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଦାହ ଚାଲିଛି ସବୁ। କିଛି ଶବ ପୋଡିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବା ପୁରା କେମିତି ଶବଦାହ ବି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଜଳି ଦିଆ ସେଇ ସବୁ ପଡୁଛି। ଅଜୟ ଦେଖୁଛି ସାମ୍ନା ପଟୁ, ତ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଃଖ ବି ମାଡୁଛି। ଆଉ କେତେ ଅଳ୍ପ କାଠରେ ଆମର ଏ ସାଇଡ୍ ର ଇଏ ଚାଲିଛି। ପୁରା ଲୋକଙ୍କର ବି ଭର୍ତ୍ତି, ଏ ସାଇଡ୍ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା। ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ, ପୁରୀରେ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି। ଦେଖ